سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله حمدا لله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حمدا لله حمدا لله حمدا لله سبحان الله سبحان الله كل شمس وقمر وحبيبات المطر سبحت رب البشر كل شمس وقمر وحبيبات المطر سبحت رب البشر Razambendreo zany Nabi sallallahu alaihi wasallam ka anarany Sayyid Muhammad Saada bakany Arabia Saoudite izy io ary 30 taona tany aloha tany dia tonga taty Afrika reo tany Tanzania nanokatra madrasa dia anisan'ny voalohany ankizy zanaka karana zany tsy mba nianatra nanao spécialisation théologie nisy ankizy vitsivitsy zany dia anisan'ny mba nahazo chance tam'izay zahay dia nandray formation tamin'io Sayyad io zany mpampianatra anay io tam'izay fotoana zay ary mbola am'izao fotoana zao akaikinazy Sheikh Majid io mahiteny gasy Sheikh kelikely ka izy taty amin'ny 1988 taty izy tonga taty Madagasikara tao Antananarivo nanokatra école dia ny Sheikh rehetra zay hitanareo eran'ny Madagasikara io anisan'ny io zany école formation théologique voalohany teto Madagasikara mihitsy amin'ny côté Ahlul Bayt zany dia izy no nanokatra an'io ary niforme tanora tao zany avy any Arabia Saoudite koa izy ny ray aman-dreny manaraka ato Alhaj Abu Yusuf avy any Koweït izy io ary anisan'ny soltenan'ireo donateur zany reo any misy fikambanana dia mba manoana zany reo rehefa misy asa social na karaha io manoana reo ka izy zany soltenandreo avy any raisitsika amin'ny salawat mafonja ireo havatsika avy any ampitan-dranomasina ireo salu ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad voalohany teny ba mbola tsara c'est ma fiteny filazana azy mbola tsara école manko inauguretsika eto androany anatin'ny firenena anankiray maro base de développement. En conclusion, l'initiement akoatra ny fivavana akoatra ny zavatra tao maro ny association avec qui nous collaborons, en particulier les ICA, les ICA japonais. Les ICA japonais rewa manapin tansa en fumba fambolena, particulièrement en levari, particulièrement pour arrêter la déforestation. Ils ont découvert des technologies fomba fanavana fatana am tany mena izy io dia mba tsy hampandany charbon sy kakazo. Zika akoatran'izay mampanamboatra machine fitotom-bary sy fanaovana mitsinjandry sy akoatran'ny akojakoja reny amboariny zika dia manana association tsika am'zareo dia inona ny tombotsony tsika zany dia eto zany atolotrika amin'ny Cheikh Mohamed aho eto atolotra comme Cheikh Mohamed nantondra 10 CD karazany roa za eto dia bamena dans chaque centre comment améliorer la culture du riz, les 800 kilos mba azonareo 3 tonnes à l'hectare. Teknika fotsiny io vonina zareo lafa maromaro nareo satria ma le mpianatra tsika tonga tany nampanavako formation zareo fambolia vary
paprise anaran'io lafa misy tsy maintsy mila CD tsaty CD ka tsy maintsy mila télé sy namany hijerevana azy mba amenany centre reo la mbola mila mihoatra an'ity dia azo amena farany dia farany fa ataoko hoe farany zaho ma mbola tsy reraka fa Sheikh amiako anao tia salawat pro Muhammad salawat an'olo fa mafana zany fa tsisy madrafony eto e aizy madrafo reo salawat Andriamatua commandant brigade eto Jamanjary Andriamatua Siramatua ianareo ao amin'ny fikambanana Enisma Andriamatua mpanjaka avy vahiny sy eto an-toerana ianareo manakaja civil sy miaramila zay tonga eto tompoko lahy sy tompoko vavy eto moa tsy agnanaovagna kabaro maro loatra fa ny fankasitragna no kabaro tegna asongadigny eto tena mankasitraka mankateligny ny Enisma izay nisafidy aty Nosbe nagnanaovagna raha tsara be ty omaly moa nitokagna mosquée tao Elville niany ty école eto Jamanjary mifampiankigny izegny zavatra hoe zegny raha tsisy ny mosquée raha tsisy ny école tsisy tany mandroso satria tsisy filaminagna sy fahaizagna ao agnatiny ao ke isoratsika manokagna fa tena managna anjarabe tsika amin-dragnahary namezany eo fitaovagna anany baka tsika olombelogno namezany saigny ireo nandeha nagnano école sy mosquée aty amin'ny tanitsika ty mankasitraka zay eto Nosbe fa ndragnahary no agnampy anareo amizay zavatsoa nomenareo zay eto zay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم tonga dia ataoko izy posiboanjo tonga dia le maso zany no potserina inshallah mba tsy ho lava be zany le fifampiresahantsika inshallah taala ho vita ny fitokanana an'ity sekoly ty amin'ny androandroany inshallah afaka fotoana vitsivitsy ary irositsika rehefa afaka teteky eo amin'le fanapahana ny ruban dia mazava ho azy fa misokatra zany ny école atsika inshallah misy afisage zany efa nalefanay misy koa banderole zay opetaka rehefa avy eo zay manaprofo fa hisokatra ny sekolitsika eto Jamanjary izay no nandrasany fiarahamonina hatramizay efa ela zay tsy tafaresaka ny lehibetsika teo Sheikh Monir hoe misy raha aman-dreny namonjy anazy io misy talohany telo taona hoe zahay eto Nosbe anaovanareo école io moa ohatrany rano rehefa milatsaka le orana le tany malemaka sy le lempona no ivorian'ny rano ka eto Jamanjary zany no nakasitrahan'Andriamanitra amin'ity indray mitoraka ty isian'ity sekolitsika ity ny sekoly zany inshallah taala dia misokatra manomboka amin'ny collège tsika eo amin'ny classe de 6e zany 5e 4e zay miafara amin'ny 3e inshallah dia mifanaraka amin'le voka-panadinana amin'ny taona ho avy eo no irisoantsika koa amin'ny lafin'izay lycée zay efa pare moa ny recteur d'université afaka ataona vitsivitsy inshallah misokatra lycée tsika dia ho jerena koa zany ny projet ara-technique amin'izay lafiny université zay inshallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد
nanomboany azy zany amin'ny alalan'ny aya ao amin'ny koranomasina iqra bismi rabbika alladhi khalaq hoe vakiona récite au nom de ton Seigneur qui t'a créé vakio amin'ny anaran'ny tomponao izay nahary anao zany rehefa avy eo izy nitondra hadisin'ny nabi sallallahu alaihi wasallam zay milaza hoe tadiavy io fahalalana io baka amin'ny berceau jusqu'any amin'ny fasana ny fahalalana ono tsy voafetra amin'ny toerana tsy voafetra amin'ny fotoana tsy voafetra amin'ny taona zany ny rehetra dia tokony tady an'io fahalalana io ilma io ary ny mazava ho azy moa ny natura zany naturan'olombelona hoe izy kely manomboka mitady an'io fahalalana io fa ny expérience ny fiainana koa zany dia mbola mampitombo fahalalana ho anazy izy ty moa collège zany hoe rehefa mahavita primaire ny ankizy zany dia izy miditra amin'ny collège zany efa mahita tenany hoe efa le bebe zany efa mahatsapa zavatra maro ka andraikitra ny mpampianatra goavana amin'io ny mpampianatra zany amin'ny arabo hoe muallim ny muallim zany dia tsy hoe mampianatra fahalalana foana fa mampianatra mitaiza zany mitaiza amin'ny lafin'ny fiainana mihitsy ka raha tsara ny fitaizan'ny mpampianatra ny génération iboaka eo dia génération soa fa raha ohatra koa tsy soa le fitaizana ataon'le mpampianatra dia génération izay ivary lavo zany no iboaka eo teny ataoko moa dia tsotra ty toerana ty école zay dia toerana masina satria hasiny ny tany avy amin'ny fianarana raha ny resaka zareo hoe anareo amin'ny université dia mba tianay ho avy zahay ho zay ndraka tsy tianareo ho avy zay havy fo zareo misy zany niaraka zay nandinidiniky miaraka amin'ny Italie Zandrial laheto amin'ny programme vitsivitsy mikasiky fampianarana teny tsotra tiako atao satria fa be loatra naten'ny président tato mikasiky ny tanora fa tsaiky tsy volagna aby zateo fa misy zavatra tiako tsindriagna kely ny école moa fainaroa ataontsika hoe foyer de savoir ato ataontsika hoe foyer zany toerana amoizana ny fahaizana tsy ampy zay oreotreo koa hoe ato koa zegny misy hoe toerana afantarana hoe ny fanabeazana ara-tsaigny ara-pinoana zay mandrafitra zanakatsika sora tompoko vavy makasitraka tompoko lahy शाह मर्दान शेर यज़दान क़ुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार सलावत صلوا على محمد وآل محمد Ny fitondrana izay taritiny irajonana mpianina no ahafahako misolo-tegna eto manapaka ty ribanty aingane mba hitondra fambiazana amintsika jiaby ity école ty ary hitondra fambandosoana eto Madagasikara بك هام حيث لا رب سواك أي شبر أي قطر لم يبلله نداك ما احتواك الكون حجما إنما القلب احتواك نثرت بالعشق نورا ضاء قلبي أنزلت ماء طهورا ربي ربي فتقت منه الزهورا حار لبي ما شاء الله ما شاء الله